салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таваллути ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 24 май ин мавзӯъҳоро дорем. парвози нархҳо дар бозорҳои Тоҷикистон, хадамоти зидди инҳисорӣ ба омилҳои берунӣ таъкид мекунад, сокинони кишвар нигаронанд. 20 сомон шуда иққа қиматӣ шуда камакак ай боло нигоҳ кунанд гӯшта бинанд мо гӯшт намехарем. русия ҳамлаҳо дар шарқро шиддат мебахшад. нирӯҳои украина деҳаеро дар назди Харков озод карданд. ман бисёр хурсанд шудам, дар воқеъ гирья кардам. рӯзҳои сахтиро дидем. 7 бозии бешикаст ва умедвории дастаи футболи ҳосилот барои барқарории нуфуз ва роҳ ёфтан ба Лигаи Олӣ. чизе ки дар тамринҳо истифода бурдем, мо имрӯз дар бозӣ истифода бурда сазовори 3 хол гаштем. хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон гуфт, дар 3 моҳи аввали имсол тоҷиронро барои ба қавли онҳо беасос боло бурдани қимати маҳсулот беш аз 2 миллион сомонӣ ҷарима бастанд. сокинон мегӯянд ҷарима роҳи ҳал нест ва беҳтар мебуд агар мақомот чораҳои дигари поин овардани нархҳоро биандешанд. дар Тоҷикистон аз аввали сол дар бозорҳо пайҳам боло рафтани қимати бахусус маводи хӯрокворӣ мушоҳида мешавад. Сарвинузи Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро идома медиҳанд. макарон 13 сомон шуда, биринҷ 20 сомон шуда, иққа қиматӣ шуда камакак ай боло нигоҳ кунанд гӯшта бинанд мо гӯшт намехарем. мумкин дар як моҳ як бор мурғ ё ки моҳӣ гирем гудако хӯрам. болоравии пайҳами нархи маводи ниёзи аввалия сокинони Душанберо асабӣ кардааст. аксар харидорон ки маҳсулоти арзонтарро ҷустуҷӯ мекунанд, ночор вобаста ба ҷайби худ харид мекунанд. пештар чанд сум мехардем равғана? пештар 78 сум мехардем, 80 сум мехаридем, 76 сум мехардем. ҳозир бинен 120 сомон. 5 литра мегири ҳичи шакар. мисли нигина даҳҳо сокинонро дида мумкин аст ки қимат шудани нархи равғану шакар ки маҳсулоти асосии зиндагиашон аст, нигарон кардааст. нарх наво вазбинай халда. лекин маҷбура хал бигир охи. Амин 1 литр равғана чанд сум харида истодед ҳозир? чихи чанд я баклашаш аст 25 сум мехела. Заёмо 15 литр 10 литр. Оилатон қалома? Баъд ҳами ҳар моҳ метунед шумо бо коргар дора ё нафақа? як ҷо дорем хоҳарҷон коргар. нафақа мегирем. як ҳафтаи ахир ба дунболи нархи орд қимати равған ва шакар ҳам боло рафтааст. ҳоло дар бозорҳои Душанбе равғани 1 литрии растанӣ то 4 сомонӣ қимат шудааст. ҳамин тавр ҳоло қимати 1 литр равғани офтобпарасти истеҳсоли Русия то 30 сомонӣ боло рафтааст ки чанд рӯз пештар аз 24 то 26 сомонӣ фурӯхта мешуд. равғани растании истеҳсоли Тоҷикистон то 26 сомонӣ фурӯхта мешавад ки пештар то 23 сомонӣ арзиш дошт. мо да фирмо меорам метам савдо мекунем. хай якам чанд сум қимат кунанд, мо мақсад ин 3 сум қимат кунанд, мо 3 сум бо мисол қимат мекунем. 4 сум қимат кунанд, мо 4 сум қиматш мекунем. дар баробари равған ҳоло шакар ки аз маҳсулоти серистеъмол дар аксар хонаводаҳо аст, гарон шудааст. ҳоло 1 кило шакар то 1 сомонӣ ва қанди сафед то 3 сомонӣ қимат шудааст. он ҳам вобаста ба макони фурӯш. дар фурӯшгоҳҳо метавон 1 кило шакарро то 13 сомонӣ ҳам харид. ин навъи маҳсулоти ниёзи аввал асосан аз Қазоқистону Русия ворид мешавад ва фурӯшандаҳо сабабро ба ворид шудани он ба Тоҷикистон рабт медиҳанд. дар хадамоти зидди инҳисорӣ ниҳоди танзимкунандаи нарх дар бозорҳои кишвар гуфтанд, аз охири моҳи феврал болоравии нархи 19 намуди маҳсулоти ниёзи аввалия ки аксаран воридотӣ аст, мушоҳида шудааст. 19 номгӯи маҳсулотҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ аст, алалхусус орд, равғани растанӣ, шакар, сӯзишворӣ. ин маҳсулотҳо аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. дар ҳолате ки тағйир ёфтани нархи маҳсулот дар давлатҳои таҳвилдиҳанда албатта таъсири худро ба нархи бозори дохилии мо мерасонад. коршиносон мегӯянд Тоҷикистон ҳанӯз ҳам кишвари истеъмолкунанда боқӣ мондааст ва ҳар гуна маҳдудият дар воридоти маҳсулот метавонад ба ҷайби мардум зарба занад. тибқи омор гӯё ки 60% истеҳсолотро худи Тоҷикистон худаш истеҳсол мекунад, ҳамагӣ 40% воридот мекунанд. вале таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ин омор дуруст нест. яъне мо кишвари ҳанӯз ҳам кишвари истеъмолкунанда ҳастем, вобаста ҳастем аз дигар мамлакатҳое ки мол маҳсулот истеҳсол мекунанд.
аз аввали сол бори чандум аст ки нархи маводи ниёзи аввалия дар бозорҳо боло меравад ва зоҳиран ин дигар бора майли паст шуданро надорад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. ширкати Азиян Экспресс бо нашри як эълон хабар додааст ки аз 2 июни имсол ҳаракати автобусҳоро аз Тоҷикистон ба Русия ва ҳамин тавр аз Москав ба Душанбе аз сар мегирад. айни ҳол нархи сафар барои як самт 1000 сомонӣ таъин шудааст. масъулони ширкат Базия Плюс гуфтанд ки тариқи ин автобусҳо феълан на танҳо онҳое раво карда метавонанд ки шаҳрвандии Русияро дошта бошанд ва ё хешу табори наздикашон соҳиби шиносномаи ин кишваранд. ҳамчунин ширкатдорони барномаи кӯчбандӣ ва ё переселение имкони истифода аз автобусҳоро барои расидан ба Русия хоҳанд дошт. то кунун Русия марзҳои заминиашро барои зодагони Тоҷикистон боз накардааст. инам дар ҳолест ки ҳазорон муҳоҷирони тоҷик 2 сол ба ин тараф мунтазири барқарор шудани ҳаракат тариқи автобусу поезд мебошанд. дар идомаи мавзӯи Русия, нирӯҳои Русия рӯзи 24 май ҳамла ба вилояти Луганск дар шарқи Украинаро шиддат бахшиданд ва зоҳиран барои пешравии бештар дар вилояти Донецк талош дорад. бо гузашти 3 моҳи расо аз ҷанг дар Украина, раиси ҷумҳур Владимир Зеленский ҳушдор дод ки моҳҳои оянда барои украиниҳо бахусус дар Донбасс сахт хоҳад буд. Тоири Сафар гузориш медиҳад. اینجا دهه سیرکونی در نزدیکی شهری خارکوف است. 25 کیلومتر دورتر از مرزی روسیه. سربازان روس آن را در همان روزهای اول جنگ در ماه فوریه اشغال کردند. روز 7 می نیروهای اوکراین آن را پس گرفتند. Очень много заминировано, очень много не разорвавшихся мин. بسیار مینه گذاشتند. مینه های ناترکیده بسیار مانده است. بنا و انشاءاتی زیاد آسیب دیدند. هیچ یکی از زیربنیادها از جمله شبکه‌های آب و گاز و برق کار نمی‌کنند. مردمی که اینجا هستند رفتن نمی‌خواهند. برای همین زخمی و متاسفانه کشته می‌شوند. Тем самым мы получаем и ранения гражданского населения, и, к сожалению, смерти. ساکنان اینجا از آزادی دهه و رفتن سربازان روس بسیار خوشحال شدند. Я так радовался, я плакал. من بسیار خرسند شدم. در واقع گریه کردم. روزهای سختی را دیدیم. Так пережить вообще это. Все забивали, все грузили. مردم سیرکونی میگویند سربازان روسیه در دههشان همه را غارت کرده بردند. سربازان از جنگ‌های سخت میگویند. Здесь был бой. در اینجا جنگ بود. این تانکی روسیه است که زدیم. تقریبا یک هفته پیش اینجا بودیم. زیر تیرباران سخت ماندیم. С неделю назад здесь тоже были, попали под сильный тоже обстрел. ارتش روسیه به حمله‌های جوابی گذاشته و سعی دارد منطقه‌های اشغالی در شمال خارکوف را نگه دارد. از جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین که 24 فوریه آغاز یافت 3 ماه رسا گذشت. در این جنگ تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی شدند. Да, слышите, да? Да. барномаро идома медиҳам. соли дуюм аст ки боғдорони ноҳияи Ашт ва чандин навоҳии дигари вилояти Суғд аз дарахтони зардолу ҳосили дилхон намегиранд. зардолузорҳои ин минтақа на аз ками об ё дороворӣ, балки аз ивазшавии иқлим ва боду ҳавои номусоид дар аввали баҳор ғӯраҳояш сиёҳ мешавад. ин ва сатҳу кишоварзи минтақаро дар ҳолати ногувор гузоштааст. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. تا 2 سال پیش شاخه‌های درخت زردآلوی اشت از پرباری خم می‌گشت. در این موسم روی زمین باغ‌ها زردآلوزار می‌شد. ولی حالا منظره تماماً دیگر را می‌بینیم. باغداران میگویند 2 سال است که از حاصل زردآلو فایده نمی‌بینند. یک تا فقیرانه حاضر یک تا همین نبیره‌ها و از یک درخت چیندیم. انا شدگی حاصل همینه. امسال هیچ نیست. زردآلوزار 95% زمین‌های کشاورزی ناحیه اشت را تشکیل می‌کند. مسئولان این نهاد میگویند امسال مساحت عمومی آن به 17,000 گکتار رسانیده شد. باشندگان این ناحیه دوردست تاجیکستان درآمد عمده خود را از زردآلو می‌گیرند. در این موسم حتی مهاجران کاری به وطن برمیگشتند
ولی 2 سال است که به سبب کمی حاصل شمار زیاد ساکنان به روسیه می روند. در ناحیه حاضر 4 عدد ما تا 40-50 عدد ماشین‌های کلان حجم گرفته صادرات می‌کنیم. 4 عدد موجود است. تا حال ما به اندازه 19 از 1 تن زندان‌های پیش‌پزکی ناحیه این ارزنک کلان صادرات کردیم. خود دیگر حاصل‌های موجوده هر یک دونه وانکره برای صادرات تیار کردیم. اساساً ما صادرات به دولت روسیه می‌کنیم. این وضع در چندین ناحیه دیگر سوخت نیز مشاهده می شود. با اطلاع ریاست کشاورزی در ولایت سوخت از 45,000 گکتار زمین زردآلوزار امید دارند حداقل 10% حاصل بگیرند. سال گذشته استحصال زردآلو نسبت به سالهای قبلی 5 برابر کم شده بود. تاجران هم میگویند نرخ زردآلو در بازار به مراتب بالا رفته است. کشاورزان ضرر دیده در جستجوی راه‌های برون رفت از این حالت هستند. حاصل نشد، اکنون حادثه طبیعت چی گفته نمیشد. زمین با کار کردیم، جوری کوریدیم، مکه کوریدیم، بیده ها هستند، همین چاروا و الا خوشاک. همه ساله باغداران سوخت بیش از 80,000 تن میوه زردآلو جمع آوری میکردند و تنها از صادرات خشک میوه حدود 8 میلیون دلار به دست می آمد. امسال به احتمال پیشکی کشاورزان تا 10,000 تن کمتر میوه میگیرند که در پی دهقانان میلیون ها سامانه زیان میبینند، ولی جبران ضرر را از حاصل سال آینده انتظار هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه 8. دسته یک زمان سرمخلص و اووزاداری حاصلات فرخور تلاش دارد موقعی که سالهای پیش داشت برقرار کند. حاصلات در 5 بازی موسم امسال فوتبال در لیگای اول باخت ندارد و پیشرفتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می‌داند. جزئیات در گزارش محمود جان رحمتزاده. تمرین دسته حاصلات فرخور پیش از بازی با دسته وحدت. حاصلات در 5 بازی که در لیگای اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازیگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی اخیر حاصلات دسته وحدت شهر وحدت را با حساب 7-1 شکست داد. چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم ما امروز در بازی استفاده برده سازوار 3 خال گشتیم. 6 سال پیش دسته حاصلات در لیگای اول بازی میکرد. رعنا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همه‌جانبه کمک کرد تا به لیگای عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعد رفتن رعنا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و ورشکسته شد. از بس که سرپرست و بازیگرانی خوب نداشت به لیگای اول فرآمد. لیکن برای کمانده فوتبال مدیر گفتیم اگر به شرط برجام اجرا شود قسمی درآمدی بودجه نباشد من هم قانون شکنی کرده نمیتوانم. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگای عالی راه یابد. بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاپور. دسته وحدت دسته یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان می باشد که در لیگ یکم بازی میکند. حاصلات فرخور سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تأسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعد پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرستی درست یابد بازی خوب از خودش نشان می‌دهد. یک زمان برنده مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه‌های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می‌آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می‌دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می‌یابد. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر میرسد. تشکر از یکایک شما که ما رو همراهی کردید و چون همیشه از میتونید خبرگزاری‌های بیشتر از این رو در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. من شما رو فردا در برنامه ها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.